ما شاء الله يا حلوة يا حبيبي يا حلوة خديجة انت شاطئي ما هون انا شاطئي Tahun baru bakar jagung. Bakar siling yung kot. Nandito kami sa farm kaya ayan. Nagluto na rin kami ng mais. Meron ito. Ya habibi ya. Ito na yan? Hindi ko alam. Kung papasok sa atin, luto. Kung makagat ng ngipin, luto na siguro. Oh, tutun ada. Ada nar. Hada sakir malbaraka. Kali sembar bakir. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, syukur Allah. Aduh, jawalan aja dah. Nandito kami sa kabundukan. Ako, kabundukan. Sa bundok. Nang walang ano. Aw. Malum, ada Indonesia ilah 1 Desember. Ya, ada makan tari. Ada nasa. Sawi putok-putok. Fireworks far away. Sidusin ang chibaraka. Rabbi masang sura na. Nabawian kayo tuloy. Ayaw nyo ng nung pa-video-video to sa yan. Pati na rin siya, ayaw nyo. Huwag mo rin nyo akong videoan. Pati grup. Okay. Sawarti surat ha? Sawarti? Ya Rabbi. Yala sawi dance Nur. Yala. Basaweti dance, saweti hada. Bahati abul JC. Basing aha siya man libis at hello. Yala argus. Ya Rabbi, Min sawi TikTok. Matwad di TikTok. Wala anak ba? Masuk pinti. Alat ko pin. Ada betul. Nar. Gua sawi dan sekulum ma hinu gua ka fi sawara. Huwag ka mag-alala, Baraka, hindi ka tatanggapin ng kamera. Baraka, mapitanggap ng kamera, madilim. Madilim ka. Grabe naman maka-insulto, madilim ka. Ha? Tisa. Wen ada tawahi. Tis anapar? Ya, tisa ada dora. Saba, gulfat ya sa? Saweti count. Ya hadis silim. Lala siya. Mungkin sawet lagi? Ay, watananya. Tisa. Khadija agi. Khadija agi. Asan sa Kira, miskin. Dahil maliit siya, tapos hindi na siya kinuha. Gusto niya malaki lang. Ayaw namin ng maliit, gusto namin malaki. Maria mata. Ayun, ay maliit, makatuton. Malaki, maliit, lalaki man o pagkain, gusto namin malaki. Nanti wen. Basta sa ilan na. Nursa, lalaki or pagkain, gusto mo malaki. Sophie ha, gusto daw niya malaki. Ganano. Ganano. Oh, ay wag gananon, ganahan. Goblok. He said guli sa way to bido lala ama sa way na guli sa nakida kala. Ayo. Malum ha isa kong Ganahan, Nursa, ganahan, cute. ganan. Ay, kulos kalamapisa. شاطر لا sa والله العظيم نور واحد مرة شاطر ما شاء الله اثنين مرة Indikom kalas basawi video. ما شاء الله يوم اللي بيصير ملابس هاك هذا شغل باكستاني ما شاء الله Pakistani. Kep Nur kep. هذا كسارك Mamatay ako sa katawan ni Ani.
አንቺ ቪዲዮ ይቀረኩ ነው ዝም በይ